बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जड़ा हद्दो मेहरबान बहुत रहम वाला है। यसअलूनक अनिल अन्फाल कुलिल अन्फालु लिल्लाहि वर्रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीअुल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ नबी, लोग ताड़े कोलों जंगी गनीमतां बारे पुछदे ने, दस दिओ गनीमतां असल विच अल्लाह ते उहदे रसूल लई ने। सो अल्लाह कोलों डरो ते आप अपने ताल्लुकात दुरुस्त रखो ते अल्लाह ते उहदे रसूल दा हुक्म मन्नो जे तुसी मोमिन हो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सच्चे मोमिन ते बस ओ ने भई जदों अल्लाह दा जिक्र कीता जावे ते उन्हां दे दिल डर जांदे ने ते जदों उन्हां ते ओहदी आयतां दी तिलावत कीती जावे ते ओ उन्हां नूं ईमान विच फदा देंदियां ने ते ओ अपने रब ते ही तवक्कुल रखदे ने। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। जे नमाज कायम रखदे ने ते असीं उन्हां नूं जेड़ी रोजी पहुंचाई है ओहदे विचों खर्च करदे ने। उलाइक हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ओही सारे सच्चे मोमिन ने, उन्हां लई दर्जे ने उन्हां दे रब दे कोल ते बख्शिश ते वादू रोज़ी है। कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिलहक़ व इन्न फरीक़न मिनल मुमिनीन लकारिहून। जिवें बदर वेले तेरे रब ने तेनू तेरे घर विचों सच्चाई नाल कढिया सी ते बेशक मोमिन दा एक टोला जरूर नापसंद करदा सी। युजादिलूनक फिल हक़्क़ बअदमा तबय्यन कअन्नमा युसाक़ून इलल मौत व हुम यंज़ुरून। ओ ताडे नाल हक अमल विच ओहदे वाज़े हो जाण तो बाद झगड़दे सन जिवें वाकई उन्हां नूं मौत वल हिकिया जा रहा है ते ओ सब वेख रहे ने। وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ। जदों अल्लाह ताडे नाल दो टोलियां यानी काफला ते लश्कर विचों एक दा वादा कर रहा सी भई वाकई वो तानू मिल सी ते तुसी चाहंदे सी वाकई जेड़ा बेहथियारा काफला है वही ताडे वास्ते होवे ते अल्लाह चाहंदा ऐ सी भई ओ अपने कलमे राई हक नू सच कर दिखावे ते काफरा दी जड़ वड़ देवे। लियुहिक़्क़ अल-हक़्क़ व युब्तिल अल-बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। ताजे ओ हक नू साबित करे ते बातिल नाबूद होवे भावें मुजरिम लोग नापसंदी करन। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जदों तुसी अपने रब कोलों मदद मांग रहे सो फिर उन्हें ताड़ी दुआ कबूल कर लई ते आख्या भई वाकई मैं एक दूजे दे पीछे आने वाले 1000 फरिश्तियां नाल ताड़ी मदद करांगा। वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ऐस मदद नूं नहीं बना दिता अल्लाह ने पर खुशखबरी नाले पई ऐदे नाल ताड़े दिलां नूं तसल्ली हो जाए ते नहीं ए नुसरत पर अल्लाह कोलोई बेशक अल्लाह सब ते गालिब बड़ी हिकमत वाला है। إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام चेते करो जदों ओ अल्लाह अपने वलों तानू इत्मीनान देण लई ताड़े ते अंगुलाट पा रहा सी ते आसमान तो ताड़े ते मींह वरा रहा सी तां जे तानू ओदे राहीं पाक कर देवे ते ताड़े तो शैतानी पलीती ला देवे ते ताजे ताड़े दिलां ते मजबूती करे ते ऐदे नाल पक्के पैरी रखे। إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان। याद कर जदों तेरा रब फरिश्तियां वल वही कर रहा सी भई बेशक मैं ताड़े नाल हां सो तुसीं उन्हां नूं पक्के पैरी रखो जिहड़े ईमान ले आए ने मैं छेती उन्हां दे दिलां विच जिन्हां कुफर कीता रो पा देवांगा सो तुसीं उन्हां दियां उपरों गर्दनां उड़ाओ ते उन्हां दे हर हर पौर ते सट मारो। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب। ओ ऐस लई भई वाकई उन्हां अल्लाह ते उहदे रसूल दी मुखालफत कीती ते जिहड़ा कोई अल्लाह ते उहदे रसूल दी मुखालफत करे फिर बेशक अल्लाह बदले दा बड़ा डाडा है। ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار। ओ जी सजा सो चखो ऐनू ते वाकई काफिरां लई अग दा अज़ाब है। يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار। ईमान लियाउण वालियो जदों ताड़ा टकरा काफिरां दे लश्कर नाल होवे ते तुसीं उन्हां तों कंधा ना मोड़ो। ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير। ते जेड़ा कोई उस दिहाड़े उन्हां तो कंड मोड़े मां सिवाय उस बंदे दे जेड़ा लड़ाई लई पैंतरा बदलण वाला होवे या अपने किसी जत्थे वल पनाह लैण वाला होवे फिर लाजमी वो अल्लाह दा गजब लैके परत्या ते ओदा ठिकाना जहन्नुम है ते ओ परतन दी पैड़ी ठार है। فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم। सो तुसी उन्हां नूं कतल नहीं कीता ते पर अल्लाह उन्हां नूं कतल कीता ते ऐ नबी तुसी नहीं वगाई जदों तुसी मिट्टी वगाई ते पर अल्लाह वगाई ते तां जे ओ मोमिनां नूं अपनी तरफों सोने इनाम नाल नवाजे बेशक अल्लाह सब कुछ सुनन वाला
सब कुछ जानन वाला है। ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين। उसी गल यानी हिकमत ते वाकई अल्लाह काफिरा दी लुक की चाल कमजोर करन वाला है। إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين। काफिरो, जे तुसी फैसला मांगदे हो सो बिलाशुबा फैसला ताड़े कोल आ चुक्या ते जे तुसी बाज आ जाओ फिर ताड़े भले लईए ते जे तुसी फिर शरारत करोगे ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਫਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਰੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਮੂਮਿਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون। ईमान वालियो, अल्लाह दी इताअत करो ते उहदे रसूल दी ते उहदे तो मुंह ना मोड़ो जब तुसी सब सुन रहे हो। ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون। ते तुसी उन्हां लोकां वांग ना हो जाओ जिन्हां क्या असी सुन लिया हालां ओ सुनदे नहीं सन। إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون। बेशक अल्लाह दे नेड़े सब तो बदतर हैवान ओ इंसान ने कोई बोले कुंगे हो गए जड़े समझते कुछ नहीं। ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون। ते जे अल्लाह उन्हां विच कोई भलाई जानदा ते उन्हां नूं लाजमी सुनवांदा ते जे ओ उन्हां नूं सुनवाए ओ लाजमी परत जांदे ते सब मुंह मोड़न वाले होंदे। يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون। ईमान लियान वालियो, तुसी अल्लाह दी ते रसूल दी बजावरी करो जदों तानू उस काम लई बुलावे जिहड़ा तुहाडे लई हयाती बख्शे ते तुसी जान लो भई वाकई अल्लाह बंदे ते ओहदे दिल दे विचकार हाइल हो जांदा है ते वाकई तुसी ओहदे वाली इकट्ठे उठोगे। واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب। ते उस फितने तो डरो जिहड़ा तुहाडे विचों जिन्हां जुल्म कीता खास उन्हां नूं ही नहीं अपड़ेगा ते समझ लो भई वाकई अल्लाह बदले दा डाडा सजा देने वाला है। واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون। ते याद करो जदों तुसी बहुत थोड़े सी जमीन विच माड़े समझे जांदे सी तुसी इस गल तो डरदे सी भई किते लोग तानू चाह खड़नगे फिर उस तानू ठिकाना दिता ते अपनी नुसरत आई ताड़ी ताकीद कीती ते तानू हलाल शैवां विचों रिज़क दिता ताजे तुसी उहदा शुक्र करो। يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون। ईमान वालियो, अल्लाह ते उसदे रसूल नाल खयानत न करो
ते ना अपनी अमानता भी खयानत करो जब तुसी जानते हो। वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम। ते जान लो भी वाकई ताड़े माल ते ताड़ी औलाद सब फितना यानी आजमाइश ने, ते वाकई अल्लाह ओदे कोल ही वड्डा अजर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ईमान वालियो, जे तुसी अल्लाह तो डरो तो वो तानू हक बातल नखेड़न वाली शय बना देवेगा ते तातू ताड़िया बुराइयां ला देवेगा ते तानू बख्श देवेगा ते अल्लाह वड्डे फजल वाला है। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ते ऐ नबी, जदों वो लोग जिन्हां कुफर कीता ताड़े बारे चाल चल रहे सन तां जे वो तानू कैद कर देन या तानू कतल कर देन या तानू मक्के विचों कढ देन ते वो खुफिया चाल चल रहे सन ते अल्लाह भी मंसूबा बना रहा सी ते अल्लाह सारियां तो बेहतर मंसूबा साज है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअु लक़ुल्ना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। ते जदों उन्हां ते साडी आयतां पढ़ियां जांदियां ने वो कहंदे ने बिलाशुबा असीं सुन लिया, जे असीं चाहिए तो आइंदा कलाम असीं भी कह देंदे, नहीं है पर अगलियां दियां चलदियां आउंदियां बेसनद बातां। वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समाई औ इअ्तिना बिअज़ाबिन अलीम। ते जदों उन्हां आख्या, ऐ अल्लाह जी ए कुरान तेरे वलों हक के, फिर साडे ते आसमान तो पत्थर वरा दे या साडे ते दर्दनाक अजाब ले आ। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ते अल्लाह इंज तां नहीं भई उन्हां नूं अजाब देवे जबकि तुसी भी उन्हां विच मौजूद होवो, ते अल्लाह उन्हां नूं कदी अजाब देण वाला नहीं जदों कि वो सब बख्शिश मंगदे होवन। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाअह इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। ते हुण उन्हां नूं की है भई अल्लाह उन्हां नूं अजाब ना देवे जदों कि वो लोकां नूं मस्जिद हराम तो ढकदे ने, हालांकि वो एदे जायज़ मुतवल्ली नहीं, एदे मुतवल्ली कोई नहीं सिवाय परहेज़गार लोकां दे, ते पर इन्हां विचों बहुते नहीं जानदे। वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दियह फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। ते इन्हां मुशरिकां दी नमाज ऐस काबे नेड़े सीटियां वजाण ते ताड़ियां मारन तो सिवा कुछ नहीं होंदी, सो तुसी अजाब चखो बदला जिहड़ा तुसी कुफर करदे सो। इन्नल्लज़ीन कफ़रू युन्फ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुन्फ़िक़ूनहा थुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन थुम्म युग़लबून
वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। बेशक जिन्हें कुफर कीता वो अपने माल खर्च करते ने ताकि वो लोगों नूं अल्लाह के रस्ते तो डकन, फिर वो अजे होर माल खर्च करनगे, मुड़ के वो उन्हां लई पछतावे दा सबब होवेगा। मुड़ वो मगलूब होणगे ते जिन्हां कुफर कीता वो जहन्नम वल कट्ठे कीते जाणगे। लियमीज़ अल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यिब व यजअलल खबीथ बअज़हु अला बअज़िन फयरकुमहु जमीअन फयजअलहु फी जहन्नम उलाइका हुमुल खासिरून। ताजे अल्लाह नापाक नू पाक तो नखेड़ दवे ते बाज नू बाज दे हेठ उत्ते रख के सारियां दा ढेर ला दवे, फिर उन्हें दोज़ख विच सुट दवे। ओही सब घाटा चुकन वाले ने। कुल लिल्लज़ीन कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ व इन यऊदू फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन। ऐ नबी काफिर लोगों नू आख दियो जो बाज रहन ते जो कुछ पहले हो चुकिया वो उन्होंने माफ कर दिता जाएगा, ते जे वो दोबारा वही करनगे बिलाशुबा फिर अगलियां दा तरीका लंघ ही चुकिया है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। ते तुसी उन्हां नाल लड़ो ऐथों तिकर पई कोई फितना यानी शिरक ना रवे ते दीन सारे दा सारा अल्लाह दा ही हो जावे। फिर जो काफिर बाज आ जान फिर बेशक अल्लाह उन्हां दे करतूत खूब वेखन वाला है। वइन तवल्लौ फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। ते जे ओ मुंह मोड़न फिर समझ लवो भई वाकई अल्लाह ही ताड़ा मौला है, वो किन्ना चंगा मौला ते किन्ना चंगा मददगार। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिदिल क़ुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ते जान रखो वाकई जेड़ा भी गनीमत दा माल तानू मिले फिर बेशक ओदा पंजवा हिस्सा अल्लाह लई ते रसूल लई ते नजदीकी रिश्तेदारां लई ते यतीमा ते मिसकीना ते राही लईए। जे तुसी ईमान लियाए हो अल्लाह उत्ते नाले जो फरिश्ते ते असी अपने बंदे ते नतारे बदर वाले दिन उतारे जिस दिन दो लश्कर टकराए सी ते अल्लाह हर शय उत्ते पूरा कादर है। إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم। जदों तुसी वादी दे उरले किनारे ते सी ते ओ सब काफर परले दंदे ते सन ते काफिला ताड़े हेठले पासे उतर गया सी ते जे ताड़ा आपो विच पिड़ तय होंदा ते मिथे वेले से लाजमी अगे पीछे हो जांदे ते पर जिवें मंजूर तां भई अल्लाह उस अमन नूं पूरा कर ही देवे जेड़ा हो के रहना सी। भई जेड़ा मरे वो वाज़े दलील नाल मरे ते जेड़ा जिंदा रवे वो वाज़े दलील नाल हक पहचान के जीवे ते बेशक अल्लाह जरूर सब कुछ सुनन वाला
सब कुछ जानन वाला है। إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور। ऐ नबी, जदों अल्लाह तेरे सुपने भी तेन ओ यानी काफर थोड़े वखा रहा सी ते जे ओ तानू बहुते वखांदा ते तुसी लाजमी हिम्मत हार पैंदे ते लाजमी इस मामले बारे आपस विच झगड़ पैंदे ते पर अल्लाह ने बचा लिया। बेशक ओ सीने दे भेद खूब जानन वाला है। وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ। ते जदों तुसी आमो सामने होए तद उन्हें काफिरां नूं तुहाडीआं नज़रां विच थोड़ा वहाया ते तन उन्हां दी नज़रां विच बहुत घट करदा सी तां जे अल्लाह जिहड़ा हो के रहना सी ओ कम नूं नबेड़ ही दवे ते सारे मामले अल्लाह वाले परताए जांदे ने। يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون। ईमान ल्याण वालियो, जदों किसी गुरोह नाल ताड़ा टकरा होवे फिर पक्के पैरी रवो ते अल्लाह नूं बहुत याद करो तां जे तुसी मुराद पा जाओ। وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين। ते अल्लाह दी इताअत करो ते ओदे रसूल दी ते आपस विच झगड़ा ना करो नहीं तां तुसी यरक जाओगे ते ताड़ी हवा उखड़ जावेगी ते सबर रखो बेशक अल्लाह सबर करन वाले नाल है। ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط। तुसी उन्हां लोकां वांग ना हो जाओ जिहड़े अपने घरां विचों तिरांदे होए ते लोकां दे दिखलावे लई निकले ते ओ लोकां नूं अल्लाह दी राह तों डकदे सन ते अल्लाह ओ जो अमल कर रहे सी घेरन वाला सी। وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب। ते जदों शैतान ने उन्हां दे करतब उन्हां लई सजा के वखाए ते कहन लगा अज कोई ताड़े उत्ते लोकां विचों गालिब नहीं आ सकदा ते बेशक मैं ताड़ा पुष्ट बनाईया। फिर जदों दोवां फौजां दा आमना सामना होया ओ पुट्ठी अड्डी फिर गया ते कहन लगा बेशक मैं ताड़े तो बरी हां बेशक मैं ओ फरिश्ते वेख रहा जो तुसी नहीं वेख रहे यकीनन मैं अल्लाह कोलों डरदा हां ते अल्लाह डाढे अजाब वाला है। إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم। जदों मुनाफिक ते जिन्हां दे दिलां विच रोग सी कह रहे सन इन्हां मुसलमानां नूं इन्हां दे दीन ने धोखा दिता है ते जिहड़ा कोई अल्लाह ते भरोसा करे फिर बेशक अल्लाह सब ते गालिब बड़ी हिकमत वाला है।
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਥਾੜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੜਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਚੱਖੋ। ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد। ਉਹ ਬਦਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਲਵੋ ਭਈ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਭੋਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਫਿਰੌਨ ਕਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਡਾਢੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਹੈ। ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ ویس تو ਭਈ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਭਈ ਉਹ ਆਪ ਬਦਲ ਦੇਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਆਲ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਰੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ۔ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਾਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਇਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹਿਦ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون۔ ਫਿਰ ਜੇ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੇ ਚੜਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਠਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਫੜਨ। وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਨਤ ਟਾਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਮਤ ਕਰਨ ਭਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉੱਕਾ ਆਜਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਤਾਕਤ ਯਾਨੀ ਅਸਲਾ ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਏ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੈ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ਤੇ ਐ ਨਬੀ ਜੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਹਕੀਕਤਨ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਸੀ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਹੈ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇ ਮੂਮਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਫਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਖਰਚ ਦੇਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਫਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਫਤ ਪਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਬੜੀ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اے نبی تینو اللہ کافی ہے تے جنہاں نے مومناں وچوں تیری پیروی کیتی يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون اے نبی مومنوں نوں جہاد لئی ابھارو ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਡਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹ 200 ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਹੋਣ ਉਹ 1000 ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਗਾਲਬ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 100 ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹ 200 ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 2000 ਤੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم। किसी नबी नूं ज़ेब नहीं भई ओदे कब्जे जिंदा कैदी होण ऐथों तिकर भई ओ जमीन विच सख्त खून वाए। तुसी दुनिया दा समान चाहंदे हो ते अल्लाह तुहाडी आखिरत चाहंदा है ते अल्लाह सब ते गालिब बड़ी हिकमत वाला है। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। जे अल्लाह दी तरफों पहले ही मंजूरी लिखत ना होंदी ते तुसी जेड़ा फिदिया लिया ओदे बदले तानू वड्डा अज़ाब छूंदा। فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم। सो जिहड़ी हलाल पाकीज़ा गनीमत तुसी माठी है ओदे विचों खाओ ते अल्लाह कोलों डरदे रहो। बेशक अल्लाह बहुत बख्शण वाला बहुत रहम वाला है। يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم। ऐ नबी ਜਿਹੜੇ कैदी ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ والله عليم حكيم। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਆਨਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਖਿਆਲਤ ਕਰ ਹਟੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬੜੀ हिकमत वाला है। إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير। बेशक ਜਿਹੜੇ ईमान ले आए ते उन्हां हिजरत कीती ते अपने मालां ते अपनियां जानां नाल अल्लाह दे रस्ते विच जिहाद कीता ते जिन्हां मुहाजिरां नूं थां दित्ती ते मदद कीती ओही एक दूजे दे सज्जन ने ते ਜਿਹੜੇ ईमान ते ले आए पर उन्हां हिजरत नहीं कीती उन्हां दी सजनाई चों तुहाडे लई कोई शै नहीं इत्थे तिकर भई ओह हिजरत करन ते जो तुहाडे कोलों दीन दी खातिर मदद मंगन फिर तुहाडा मदद करना वाजिब है सिवाय उस कौम दे खिलाफ भई तुहाडे विचकार ते उन्हां विचकार कोई मुआहिदा होवे ते तुसीं जिहड़े अमल करदे हो अल्लाह खूब वेखण वाला है। والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير। जिन्हें कुफर कीता वो आपस में एक दूजे दे सज्जन ने मुसलमानों जे तुसी ऐ ना करोगे ते जमीन विच फितना ते वड्डा फसाद मचेगा।
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ते जेड़े ईमान ले आए ते उन्हां हिजरत कीती ते अल्लाह दी राह विच जिहाद कीता ते जिन्हां ने मुहाजिरां नूं थां दित्ती ते मदद कीती ओही सब सच्चे मोमन ने उन्हां दी बख्शिश ते वाफर रोज़ी है। والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ते जेड़े बाद विच ईमान ले आए ते उन्हां हिजरत कीती ते तुहाडे नाल रल के जिहाद कीता फिर वो भी तुहाडे विचों ने ते अल्लाह दे लिखत विच उन दे रिश्तेदार आपस विच एक दूजे दी मिरास दे बहुते हकदार ने। बेशक अल्लाह हर शै नूं खूब जानन वाला है।